لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصغيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, betapa besar nikmat Allah pada hari ini kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita pun masih diberikan kesempatan berkumpul dengan orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Ittihad. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah, inilah bentuk syukur kita yang terbaik kepada Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Sungguh ketakwaan kitalah yang menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu dosa besar yang harus kita jauhi sebagai orang yang bertakwa adalah riba. Mengapa? Hukum riba adalah mutlak haram. Keharamannya berdasarkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saat haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa semua jenis riba telah dihapuskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna kulli riba kana fil jahiliyati mawdu'. Semua riba pada masa jahiliyah telah dihapuskan. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak ada toleransi soal riba ini. Jangan mentang-mentang ada kebutuhan dan keinginan lalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang haram. Peringatan ini penting disampaikan karena ternyata jutaan rakyat Indonesia terjerat uang riba dari pinjaman online atau pinjol. Pada bulan April tahun 2023, warga DKI Jakarta terjerat pinjol sebesar 10,35 triliun. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total utang warga lewat pinjaman online se-Indonesia pada tahun tertanggal Mei 2023 mencapai 51,46 triliun. Sebagian dari pinjaman itu macet hingga mencapai 1,72 triliun pada Mei 2023. Para nasabah yang gagal bayar ini mulai tercekik. Sebagian menutupi uang pinjol dengan berutang pada pinjol yang lainnya. Ini yang membuat hidup mereka semakin susah. Sebagian warga yang putus asa bahkan melakukan bunuh diri. Tercatat sudah ada 12 warga bunuh diri akibat tercekik utang pinjol. Astagfirullahaladzim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ingatlah ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku riba ini. Pertama, sebagian ulama tafsir
menjelaskan pelaku riba akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran karena tekanan penyakit gila. Terjemahan Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, orang-orang yang masih mempraktekkan riba berarti menyatakan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la taslimuna wa la tuzlamun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak meninggalkan riba, berarti kalian telah memaklumi perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun jika kalian bertobat, kalian berhak atas pokok harta kalian. Dengan begitu, kalian tidak berbuat zalim dan kalian tidak dizalimi. Terjemahan Quran surah Al-Baqarah ayat ke-278 sampai 279. Yang ketiga, mereka yang terlibat dalam riba dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja pemberinya, tetapi juga saksi dan para pencatatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'an akila riba wa mukilahu wa syahidaihi aw qala wa syahidahu wa katibah." Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, pemberi riba dan dua orang saksinya, atau dikatakan saksinya dan pencatatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, pelaku riba akan mendapatkan siksa yang keras di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan salah satu kejadian yang beliau saksikan di dalam neraka saat perjalanan mi'rajnya. Artinya, aku diperlihatkan suatu kaum yang perutnya besar, seperti rumah yang penuh dengan ular, dan ular-ular itu terlihat dari luar. Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka, Jibril?" Ia menjawab, "Mereka adalah para pemakan riba." Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sekarang hidup dalam sistem kapitalis yang tak terikat lagi dengan halal dan haram. Semua serba boleh, tidak ada dosa. Semua dinilai sekadar manfaat saja. Ingatlah, utang itu boleh, memberi utang itu pahala, menarik riba itu haram. Maka jangan mudah berutang. Kalau berutang wajib dikembalikan. Ingatlah pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utangnya dilunasi. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, solusi atas muamalah ribawi ini tidak hanya sebatas individu saja. Ini karena muamalah ribawi ini telah menjadi persoalan sistematik. Maka jalannya adalah menyadarkan umat ini dan membangun sistem baru yang anti riba. Itulah sistem Islam yang menerapkan Islam secara kafah. Negara peduli terhadap nasib rakyatnya, negara peduli terhadap nasib umatnya, dan tidak membiarkan umatnya terjerat riba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza
أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله والله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم واذكركم واشكروه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر